पुष्पं भवतु निर्गुण निरंजन निर्वकल्प त्रयाविशेष प्रवरान्विता पराशर गोत्रोद्भवाय त्रिभुवनाधीश्वराश्वराय श्री अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायकाय तत्तुतीराय चिदानंदमूर्तये कैलासगिरिवासने आदिमध्यां तरहिताय श्री उमा महेश्वर शर्मणा अनंतरः श्री मल्लिकार्जुन स्वामी देवताभ्यो शुभं भवतु। ఇప్పుడు అమ్మవారికి ఋష్యాయపర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు। ఇచ్ఛాశక్తి జ్ఞానశక్తి పరావర చిదానందరూప ఏకారక పంచావిషేయ ప్రవరాన్విత పరవాసుదేవి గోత్రోస్య త్రికుట పర్వతః महाराज नर्मणो नत्रे नमस्कारपर्यन्तो गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु। इच्छाशक्ति ज्ञानशक्ति बलाबल चिदानन्दरूप एककाल पञ्चाविषेय प्रवरान्विता पर वासुदेवगोत्राय गन्ध माधव पर्वत महाराज वर्मणो पौत्री पर्यन्तो गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु। इच्छाशक्ति ज्ञानशक्ति परापर चिदानन्दरूप एकारकाय पंचाविषेय प्रवरान्विता परवासुदेव गोत्रोद्भवाय हेमतु परमदिन महाराज वर्मणो पुत्री पर्यन्तो गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु। इच्छाशक्ति ज्ञानशक्ति परावरणय चिदानन्दरूप परारगाय पंचाविषेय प्रवरान्विता एकवारगोत्र त्रिपुटादय गोत्रोद्भवस्य श्री गोत्रोद्भवाय चतुर्दशी भुवनाधीश्वरी श्री अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक